এই 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 নমস্କାର দর্শক বন্ধু, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଗାଈ ଦୁଇଁବେ ଆଉ କେମିତି ଦୁଇଁଲେ କଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ খুব কম সময় ভিতরে ଅଧିକ ଗାଈ କେମିତି ଦୁଇଁ ପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଈ ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଶିଖୁଛୁ, ଗାଈ ଦୁଇଁ ପାରୁନୁ, ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ଦୁଇଁବା ଶିଖିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ সেটা ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଶିଖିପାରିବୁ ଆଉ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଁବୁ। ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇଁବେ, ଦୁଇଁଲା ପରେ খুব কম ସମୟରେ ଗାଈଟା ଦୁଇଁ ହେଇପାରିବ ଆଉ ହାତ ଯୋଉ ବିନ୍ଧେ সেটা ଆଉ ବିନ୍ଧିବନି ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 5-7ଟା ଗାଈ ଦୁଇଁ ପାରିବେ। ସେଇ ଟେକ୍ନିକଟା ଆଜି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଈର ତ ବାଛୁରୀ ନାହିଁ, ଇଏ ସେମିତି ସାଧା ଧୁଆଁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ କଣ କରିବେ ନା ପଣା ଫଣା ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ପରିଷ୍କାର କଲା ପରେ ତାପରେ ବାଛୁରୀ ଥାଉ, ବାଛୁରୀ ଲଗେଇଲେ, ବାଛୁରୀ ଲଗେଇଲା ପରେ ଦୁଇଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ତେଲ ମାରନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ମାରନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧଇଲି ଏଇ ଚିପିଲି, ଅଗଟା ଚିପିଲି, ବାହାରିଲା କ୍ଷୀର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାତ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡେନି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା। ମୁଠେଇକି ଧଇଲି, ଚିପିଲି, ମୁଠେଇକି ଧଇଲି, ଚିପିଲି। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠା କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଆଙ୍ଗୁଠା ରହିଲା, ତଳପଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପିଲା। ଏମିତି ଦୁଇଁଲେ ହାତକୁ ଯୋଉ ଟାଣିକି ଦୁଇଁବା ଗାଈକି କଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ। ଏମିତି ଦୁଇଁଲେ କଷ୍ଟ ମୋଟେ ଲାଗିବନି। এইটা হচ্ছে দেখুন କାହିଁ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି। ଏମିତି ଦୁଇଁଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ତାର ଛାଡି ଚାଲିବ, ଆପଣ ଦୁଇଁ ଚାଲିବେ। এইটা ହେଲା ଛୋଟ ଚେର, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଚେର ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଚିପୁଛି ନଜର କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଧରା ହଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କେମିତି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। এইটা হলো টেকনিক। এই টেকনিকରେ ଦୁଇଁଲେ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଗାଈ ଦୁଇଁ ପାରିବେ। ହାତ ଯୋଉ ବିନ୍ଧି ଉଠେ ବା କେମ୍ପା ହେଇଯାଏ ବା କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଟା ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଚାହିଁବେ ସେତେ ସ୍ପିଡ ଦୁଇଁ ପାରିବେ, ଯେତେ ଧୀରେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଧୀରେ ଦୁଇଁ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସ୍ପିଡ ଦୁଇଁଲେ ସେତେ ସ୍ପିଡ ଦୁଇଁ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲା ଦୁଇଁ ଚାଲିଲେ, ଯେତେ ଫଟାଫଟ ଦୁଇଁଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ये है दुईमार टेक्निक। ये तो ये छोट चेर पर गोटे लंबा चेर पर जमती गाईर चेर थब से हिसाब से दुईया पड़ो। कहीं गाईर चेर जदि बड़ अच्छी लंबा अच्छी ताकू अलग प्रकार दुईया पड़ो, गाईर चेर जदि छोट अच्छी ताकू अलग प्रकार दुईया पड़ो।
सबु गाई तो समान प्रकार दुई हम ना लंबा चेरटा तो आउ मुठे की न दुईले हबनी टाणी दुई पारे आंगुठी चल पारे कहीं लंबा आंगुठी पाइले सीना हम से टेक्निक दुईया को पड़ो जोटा कि मुठे की दुईया को पड़ो गाईर चेर जदि मुठाई रु अधिका थाए मुठे की दुईया को पड़ो गाईर चेर जदि छोट थाए टिपे दुईया को पड़ो यहाँ छोट चेर से ये आंगुठी दिए ये आंगुठा कहीं चल धीरे धीरे मैंने वीडियो देखो धीरे धीरे किंतु एटा स्पीड चलियो बहुत स्पीड चलियो ये सब ये आंगुठा क्षीर टाक चिपिकी तलू आण बुढ़ा ये आंगुठा प्रेसर रखला एटा चिपिकी आणला क्षीर बिड़ो तो कष्ट लगुच भिडियोटा कला दुनिया तो देखा तो टाइम दरकार क्षीर आसला तो कष्ट लगुच बाड़ी से कहीं पटापट दुनिया से कह पटापट बाहर कर सैला देखो आंगुठी बुढ़ा आंगुठी केमी सब पड़े चेर उपर आउ पछपटे जो आंगुठी तीन टा से केमी चिपिकी क्षीर टाक बाहर कर दुई मार सहज उपाय एमती दुईले मत हाथ को कष्ट लगे हाथ फाथ किसी हेनी 10 टाक 15 टाक 20 टाक जितेटा गाई दुई पारे किसी असुविधा नहीं चेर टाक टाणु कि चेर टणा क्षीर को चिपी आने चेरटा ऑटोमेटिक टाणी आंगुठी टाणी एमती टाणिले क्षीरटा सहज बाहर हाथ को कष्ट लगे एमती आने मोटे कष्ट लगे हाथ को एमती टाणी ये टेक्निकटा सबुठ भल आ सहज आउ किसी लोक एमती धरी टाणी चेरु एम टाणी एमती टाणिकी एमती टाणिकी एमती टाणिकी दुईले कौन हम ना गाई की कष्ट लगे हाथ को प्रेसर हम आउ किसी लोक भी दिखती एमती एमती दुईले भी बेसी कष्ट लगे आ गाई की भी कष्ट लगे कि सबुठ भल उपाय है एमती आने जो एमती करके एमती दुईने ये आंगुठा एमती एमती चलो सब ये आंगुठा एमती एमती चलो यहाँ चिपिब यहाँ तलू पेल एटा चिपिब एटा तलू पेल एटा धरली एटा चिपिकी रखला एटा ही तलू पेलला एटा धरली एटा तलू पेलला एटा ऊपर चिपिकी रखला ये दुईले ये टेक्निक रे दुईले हम देखु बर्तमान क्षीर 4 लिटर 5 लिटर भितर दुआ ये समय भितर किसी प्रोब्लेम ना किसी कष्ट ना जानी हबन मते केमती दुआ आपण मानकु भलो लागि ताले शेयर करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु।